नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ भिडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए निहाती भाव देखंतु। सबु क्वेश्चन आंसर आपण माने जानि पारिबे। चलंतु देखिबा आज प्रथम प्रश्न। अंधारकणा रोग केउ विटामिन अभाव होइथाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सांग माने आम चैनल ले जदि नुआ अछंती लाइक न करथिले लाइक करि दियंतु, चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए। अंधारकणा रोग विटामिन ए अभाव होइथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइबा द्वारा लिवर सबुबेले सुस्थ रही थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सपुरी, ऑप्शन बी पिजुली, ऑप्शन सी नड़िया, ऑप्शन डी तरबुज। सांग माने भिडियो टी जदि लाइक करिना लाइक करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तरबुज। तरबुज खाइबा द्वारा लिवर सबुबेले सुस्थ रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। रोटी सहित कौन खाइले शरीरर ओजन शीघ्र बढ़ी थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी क्षीर। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर जानिछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी घी। रोटी सहित घी खाइले शरीरर ओजन शीघ्र बढ़ी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइले टी उपुड़िबा बंद हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सपुरी, ऑप्शन बी अँला, ऑप्शन सी लेंबू, ऑप्शन डी कमला। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अँला। अँला फल खाइले चुट्टी उपुड़िबा बंद हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ फल खाइले 300टी रोग ठीक हो जाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी अमृतभंडा। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी अमृतभंडा। अमृतभंडा फल खाइले 300टी रोग ठीक हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। गरम पानी सहित कौन सेवन करिबा द्वारा भल निद आसी थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गोलमरीच, ऑप्शन बी रसुण, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी गुजराती। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि आपण मानकु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निहाती कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी गुजराती। गरम पानी सहित गुजराती सेवन करिबा द्वारा भल निद आसी थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତହୀନତା, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଦଳୀ ସହ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚା, ଅପସନ୍ ବି ମାଂସ, ଅପସନ୍ ସି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଣ୍ଡା। କଦଳୀ ସହ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ 10%, ଅପସନ୍ ବି 20%, ଅପସନ୍ ସି 50%, ଅପସନ୍ ଡି 80%। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 80%। ଜଣେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ 80% ପାଣି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ବାସନରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପିତ୍ତଳ ବାସନ, ଅପସନ୍ ବି ମାଟି ପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତମ୍ବା ପାତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ସିଲଭର ପାତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାଟି ପାତ୍ର। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଟେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେରଳ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଗରମ କରି ପିଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଗରମ କରି ପିଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।